Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, syahidin musyaidat, dua pertemuan yang lalu di UAM Channel kita membahas Nabi Ayub. Kita sekarang membahas Nabi yang kaya raya dari surat An-Naml, surat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr. Ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. 1+ ahlan wa sahlan. Hatta idza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث خير بعيد فقال أحطت بما لم تهن به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dalam surat An-Naml
ayat 30 surat Nabi Sulaiman kepada Bilqis. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Qalat innal muluka idza dakhalu. Surat ini dialog Ratu Bilqis beserta di ayat 32 sampai 44. Dialog Ratu Bilqis dengan bala tentaranya, Prabu Motor, ahlan wa sahlan. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum. Qalat ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilayki fangduri madza ta'murin. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waj'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Irji ilaihim falana'tiyannakum bijunudin la qibala lakum biha walanukhrijannakum minha adillatan wa hum sakhirun. Qala ya ayyuhal malu ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Ayat 39. Qala, ketika Nabi Sulaiman memberikan sayembara kepada anak buahnya. Qala ifritum minal jinni ana atika bi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit dari jin berkata, aku sanggup membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukan itu. Itu ifrit, jin ifrit. Terus yang lainnya, qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Qala nakkiru laha arsha nangdur atahtadi am takuna minal ladhina la yahtadun. Falamma ja'at qila hakadha arshuk qalat ka'annahu hu wa utina al-'ilma min qabliha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha adkhulis sarh falamma ra'adhu hasibathu lujjatan wa kashafat an saqayha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Qala rabbi inni dhalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. An-Naml dari ayat 15 sampai 42, 2 ruku tema pembahasan. Jazakallah Prabu Motor, ahlan wa sahlan. Sugeng rawuh Tailincing, matur nuwun Mas Tailincing, sugeng rawuh. OnePlus Haji Kusnoro, alhamdulillah. OnePlus insyaallah nanti sore silaturahim ini di channel satunya masih di bawah 100 insyaallah.
Mana tulisannya? Kemarin kita pemirsa rahimakumullah, salawat dulu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib Sulika, Sugeng Rawo Mbak Zuli saking Jogja. Salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa khali, anta misbahu suduri. Surat Al-Qasas. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Setelah Asy-Syu'ara An-Naml. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 15. Kita kemarin membicarakan mukjizat Nabi Ayub dengan segala ujian, kesusahan, Nabi itu disatukan dengan ujian, dengan mukjizat masing-masing. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atina Dawud Sulaimana ilma. Kita ambil tafsir Marohi. Ibnu Katsir ada, nanti Al-Qurtubi ada, atau Bari ada. Waqala Nabi Daud, alhamdulillahi faddalana ala katsir min ibadihil mu'minin. Nah, ini walaqad a'tayna Dawud wa Sulaimana wa ibnahu alaihima assalam ta'ifatun azimatun minal amal. Fa'alimna Dawud san'atad duru wa labusal harb wa alimna Sulaiman mantiqat tair wad dawab wa tasbihil jibal wa nawidzalika mimma lam nu'ti ahadan min qabliha. Fasyakarallahu ala ma aulahuma min minatihi wa qala alhamdulillahilladzi faddalana bima atana min nubuwah wal kitab wa taskhiri syayatin wal jin ala katsirin min ibadil mu'minin min ibadil ladzina lam ya'tuhum bimithli ma atana. Jadi bersyukur kepada Allah. Di antara nabi itu ada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Nabi Daud diberikan mukjizat. Nah, dia bisa san'atad duru wa labusul harb, baju perang dan sebagainya. Dan Nabi Sulaiman diberikan ujiat mantiqat thair, bisa bahasa. Ini mantiqat thair, wad dawab, binatang, wa tasbihil jibal, dan dia juga tahu gunung bertasbih. Wa nahwi dzalika mimma lam nu'ti ahdan min qablihima, dan banyak lagi nikmat yang tidak kami berikan kepada seorang pun, satu nabi pun sebelumnya. Kemudian Nabi Sulaiman dan Nabi Daud Sulaiman bersyukur atas nikmat tersebut dan mengatakan waqala alhamdulillahilladzi faddalana bima atana minan nubuwah, bersyukur atas nikmat kenabian, nikmat kitab, wa taskhiri sayatin wal jin, dan menundukkan setan dan jin,
ala katsiri minal mu'minin bidilladzi lam ya'tuhum bimithla ma. Di antara jutaan miliaran bahkan manusia dan nabi yang tidak beri nikmat seperti atau mukjizat seperti mukjizat Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nih. Dia nikmatnya luar biasa. Dia fadlul ilmi wa syarafu ahlihi min itu syukran alaihi wa jalal. Dia juga diberi fadlnya kenabian, fadl ilm, fadl syaraful ilmi, fadlul ilmi wa syaraf dan kemuliaan keluarganya. Ini. Wa warisa Sulaiman Dawuda ay qama maqamin wal malak ba'da mauti. Kemudian Nabi Sulaiman qama mewarisi beliau ya Al-Karim Ibnu Al-Karim. Wa Sulaiman Dawuda ay qama maqami fin nubuwah wal mulki ba'da mauti. Kemudian yang namanya dia ayahnya raja nabi, karena ada yang ayahnya raja, ayah dia anaknya enggak jadi apa-apa. Ini mewarisi harta dan mewarisi tahta, mewarisi ilmunya. Jadi qama maqfin nubuwah mulk ba'da mauti. Dan tambahnya Nabi Sulaiman, jadi terkadang anak itu bisa lebih hebat. Wasukharat lahu ar-rih wasyayatin, ala ar-rih itu. Dan dia bisa menundukkan angin dan setan. Qala Qatadah warasa nubuwatu wa man huwa ilmuhu. Kalau Qatadah mengatakan warasa nubuwatuhu, dia mewarisi kenabian, kerajaan, ilmu, wa a'ta ma'ata Daud, dan semua yang diberikan kepada Nabi Daud diberikan kepada Nabi Sulaiman. Semua keistimewaan, kehebatan, keluar biasaan yang diberikan kepada Nabi Daud, bapaknya diberikan wazidalahu, tetapi ditambahkan, ini Nabi Daud nggak bisa. Taskhirihi wasyayatin, menundukkan setan dan jin. Nabi Daud nggak bisa dia. Wa kana a'dhamu malakan wa kana a'dhamu malakan minhu wa aqdha minhu. Wa kana Daud asyaddu tabaudan min Sulaiman syakiran li ni'amillahi ta'ala. Tapi dalam syukurnya Nabi Daud lebih dahsyat, lebih hebat. Tsumma dzakara ba'd ni'amil. Kemudian dijelaskan sebagian dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, yaitu wa qala ya ayyuhan nas wa 'allimna mantiqat thair. Nih. Ay wa qala mutahaddisan bi ni'mati rabbih ma asyarafa bihi. Ya ayyuhan nas inna rabbi yasurruni fihi ma yuridu at-thair idza sawwata fa ataqwa astati'u biha. Nah, jadi nikmatnya yang di antara dianugerahkan kepada Nabi Sulaiman adalah mantiqat thair. Dia tahu dialog bahasa burung. Ijtahada katsirun minal baisin fil asri al-hadiri fa'arafu katsiran min lughatit tuyur. Dia tahu bahasa-bahasa binatang. Wa qalu alhamdulillahi sayurikum ayati fata'rifun an-namal. Wa utina min kulli syai' mimma nahtaju ilaihi fi tadbiril mulki wa yu'anina fi dinina wa dunyana. Dan wa utina min kulli syai', Nabi Sulaiman diberi banyak hal, segala sesuatu, mimma nahtaju ilaihi fi tadbiril mulki, dalam hubungan dengan menjadi raja, wa yu'inuna fid dunyana fi dinina wa dunyana, dan urusan-urusan agama dengan urusan-urusan dunia diberikan kemudahan. Wa hada uslubun yuradu bi al-kasra min ayyi syai', kama yuqalu fala yaqsudu kullu ahdin wa yamkullu syai' wa sayati fi maqalin adi wa utiyat min kulli syai' an-naml. Wa utina min kulli syai' an-naml, dan ada yang wa utiyat min kulli syai'. Inna hadzal fadlul mubin. Inna hadzal ladzi atainahu minal khairat lahul fadlul mubin. Lahu fadlul mubin alladzi la yakhfa ala ahad. Tsumma dzakara ba'du ma uti Sulaiman. Kemudian dijelaskan lagi di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Nih. Wa khusyira li Sulaiman junuduhu
minal insi wat tayri fam yuzaun. Ay wa jama'alahu asakirahu min mukhtilafatin nawahil. Nah, ini dikumpulkan dari golongan jin, golongan manusia dan golongan burung faum yuzaun, dikumpulkan semua. Itu Syekh Mbah Nawawi. Hatta idza ta'ala wadin namal la budda linasi min wazi'in. Kemudian setelah berkumpul, di absen semua, jin semua hadir. Manusia semua hadir, tentara hadir. Burung-burung hadir. Hatta idza ta'ala wadin namal qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakin. Suratnya An-Naml itu, surat An-Naml itu nama perempuan. Dari surat ini dinamakan surat An-Naml, juz 27 ini An-Naml, laki-laki, semut laki-laki, tapi jenderalnya semut itu perempuan, ratu semut. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Jaga suara, ahlan wa sahlan Ustaz. Hatta idza asyrafu ala wadin naml sahat namlatun bima minhu Sulaiman anha ta'muruhum bi yadkhulu masakinahum khaufan min tahtihim Sulaiman wa junudillahu wa hum la yashuruna bidzalik. Kemudian ketika Nabi Sulaiman memerintahkan untuk tentaranya itu tadi masuk berjalan, wa khusyil minal jinni wal insi wat thair. Kemudian ya ayyuhan namlu dkhulu namlah. Jadi jenderal semut itu ratunya cewek, namlatun. Tapi suratnya An-Naml. Suratnya itu semut laki-laki. Kalau jenderalnya semut namanya Namlah, jenderal ratu semut. Akhirnya ketika mendengarkan Nabi Sulaiman tahu mantiqat thair, taskhirul jinni wal wasyayatin. Dia itu kan bisa ngobrol bahasa semut. Bunda Yuyun, ahlan wa sahlan, ukatika asmuda. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan. Ini ada dua doa. Tarda wadkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ay fadhahaka muta'ajiban. Kemudian dia tersenyum min hudriha wa tahdhiriha wal hiyadat allati kharsallahu fiha. Jadi dia bisa tahu kalau dirasanin dikosip sama semut. Kana al-ilmu ghayatu madlam wa qad hasaltu alayhi wa lam yabqa ba'da dhalika illa an alu at-tawfiq li syukri alaihi bil amli salih ala tardah wa an adkhula ala adadi salihin min abai al anbiya wa khairim. Ini doanya. Akhirnya fatabassama dhahikam min qawliha, lalu berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wadkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Nanti yang 40 itu di surat Al-Ahqaf. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhan anugerahkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, alhimni an ashkura. Auzi'ni bimana alzimni. Alhimni an ashkura.
Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Salah. Alhimni, anugerahkan ke Rabbi alhimni, wahai Tuhan anugerahkan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya biha alayya wa ala walidayya, nikmat yang kau curahkan, kau anugerahkan, kau berikan kepadaku, kepada bapakku Daud. Wan amala amalan tuhibbuhu wa tardah, dan ya Allah anugerahkan kepadaku untuk beramal yang kau cintai dan kau ridho. Wa tafani musliman walhiqni bisalihin min ibadik, dan wafatkan kami dalam keadaan beriman, berislam, kumpulkan dengan orang-orang saleh dari hambamu. Wa khulasatu dzalika qala al ilmu khayatu madlabi. Khulasah dari semuanya itu, ilmu adalah puncak dari cita-cita. Waqad hasaltu alaihi, dan aku mendapatkan. Walam yaqa ba'da dzalika illa an alu at-taufiqi, setelah itu saya mengharapkan at-taufiq lisyukri alaihi bil amli salih alladzi tardah, mendapatkan taufik untuk beramal soleh yang Allah. Wa an adkhula alayya adad salimin abai al-anbiya wa khairihim, dan aku berharap dari golongan orang-orang dari bapakku minal anbiya. Ini doanya di sini. Rabbi auzi'ni alhimni an ashkura ni'mataka allati an'amta biha alayya wa ala walidayya wa an a'mala amalan tuhibbu wa tardah wa tawaffani musliman walhiqni bis-salihin min ibadik. Wa khulasatu dhalik ka'annahu qala al-ilmu khayatu matlabi wa qad hasaltu alaih wa lam yaqa ba'da dhalika illa an atluba at-tawfiqa lisyukri alaihi bil amali salih alladhi tarda wa an adkhula adad as-salihin min abaihi al-anbiya'i wa khairihim tadhkirah. Ini doanya dia palin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Aris, Ustadz Aris, ahlan wa sahlan. Ustadz Aris Fatoni Arsy Sugeng Rawuh, welcome, ahlan wa sahlan. Qad dalla bahsul bahisina fi ma'isyatin namal ala malaha min ajaibi fi ma'isyatihima wa tadbiri syu'uniha. Ini membahas tentang an-namal. Ya, sponsornya ada ITMI, ada Arsy, ada Fuhab. Ya, ITMI, Arsy, Fuhab, Fokus Madinah. Sadaqallahul azim. Kita lanjutkan. Insyaallah sore kita podcast di OnePlus Juragan Sepatu. Duhur di SBB kalau memungkinkan, malam di Ki Syahdan. Jazakumullah wa ahsanal jaza. Nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram
washabihi dzawil Qur'an wa ahli baitigil kiram washabihi dzawil Qur'an fatuba man ta'allama ma'ar rahmani bil tenggo bukan sponsor wa khaba man tajannaba. Jazakallah itu dari jamaah lagi. Alaihi la'natul Qur'an wa khaba man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa faza man takallama. Yellow smell 4. Syukron kasir jazakumullah. Syukron kasiro jazakillah jazakumullah. Itu Bunda Yuyun SA, terima kasih telah bergabung. Wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an alaihi la'natul Qur'an. Persiapan salat duhur sekarang jam 11.30. Jazakumullah. Mudah-mudahan yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang diuji dengan keluarga, suami istri dengan keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang diuji dengan mertua, dengan adik kakak ipar, adik kakak kandung, anak-anak berikan keluarga sakinah soleh solihah, yang diuji dengan utang piutang, lebih dengan terjerat rentenir, riba, rentenir, pinjol, judol, berikan rizkinya halal dan thayyiban. Yang sakit zahiran wa batinan ya Allah isfihim wa anta syafi la syifa ila syifa'uk ila liqa fi amanillah wallahul muwaffiq wa wal musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bill Clinton melek kelapa cekap semanten podcast kula, live kula, tausiah kula. Burung irian jindri kawasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.